Dapat yung 34 yung pipiliin namin. Eh kaso pahaba kasi. Oo, pangkarera. Karera yun eh. Pero ang gusto niya, Ito yung monitor na gigabyte, parang nasunog yung gilid eh. bakit? Ewan mo. 100 meters. Pa rin siya, pang ano lang. Yan, pag naka-discord tayo. Okay? Yeah, naka-dual monitor. Ano yung issue natin dito? Nook, nursery chamber. Tara. Ito, dilim. Let's go, boys. Ito, may mga garapata na, oh. Ano yan, maliliit? Ay, gago. Ready na to. Hit. Ikaw ready ron, ah. May mga garapata. Nag-i-invisible? Oo, nag-invisible yan. Ang dilim pa lang. Oh, yun. Dilim naman dito. Talsik ako ah. Nagano sila. Ba't tumatalsik ako? Johnny, cluster bomb ah. Cluster bomb. Ang tawag sa likod, bro. Yun, sunog oh. Eh, mo, Orbital. dami nyo, katabi nyo. Huwag mong barilin si Hani. Shotgun ako dito. Si Ano po? Okay, wait Titan. lang. Titan din. Ay, dilaser ko na yan. Airstrike ko na yan. Anong tawag dyan? Yung laser na yan? Orbital racer. Tawag. Orbital Oo. laser. Push. Push. Dito na yata. Okay. Ito may ano dito. Oh. Ano yan? Gusto nyo muna paratan yan? Ay, ito oh. Bug hole. Ang gagawin dyan? Airstrike. Buka ko ngayon oh. Elbam Yan yan, na. elbam. Hellbomb. Lahat pa tayo may hellbomb? Hindi ano, 500k. Oo. Bibilin mo yung strategy. Ay, pinabaril. Sa puwet lang pala to pwede barilin. 100 meters. Ang pangit na machine. Ano yun sa likod doon, dami. Natara ko lang ng mga ano. Okay. Wala na akong granada guys. Dito guys. Down a sentry. Ako, granada. Ay, gago, butas pala yun. Tanga. Reinforcing. Dilim. Sana akong pa rin. Buckhole on my position. Lang dyan pat. Reporting to the front. Eyo, sak na. Gago. Ano yun? Okay na, wasak na. Isa pa, may isa pa. Ah. Hanapin ko na yung isa. Ayun, meron pa ba?
Saan yung isa? I got the terminal. Tawag na ng kalaban yan. Okay, let's go. Ending enemy. Roy, layo mo ata. Hellbomb yan, hellbomb, hellbomb, hellbomb. Eagle bomb, eagle bomb. Uy, ano yun? Reinforce. Cluster bomb, cluster bomb. Nasaan? Ayun. Hindi, dito lang naman ako sa likod eh. Saan dumating yung supply? Ay, gago si ano, video ko. Reinforcing. Yan. New mag. Engaging terminal. Hindi ko pala napindot to. Tangina, sayang pala yung jump pack ko. Asan na yung bug bridge? Alin, isang bagol. Oo. Ata eh. Bug bridge detected daw eh. Ito, yung mga ano. Ayun o. Ah, okay. Wala na akong anti-tank. I got the terminal. Ito ba yung sasabog ba yan? Ito, sasabog yata yan. Sabog yan, yan, sabog yan. Atras, atras, atras. Ooh. Nakalimutan ko yung piso na Hindi naalala niyo. Tangina, layo lang inabot ko dun ah. Tama. Malsik ka. Tingnan, layo ko, nauna pa sa inyo. Ay, ano may blue? Nagsabay yung jump pack pati yung pag... Ay, ano yung blue. Tama na natin yun. Tatawag pa yan. Ito, may ano. Credits to. Rifle. Baka gusto na yung rifle. Ito, one shot. One shot yan. Ayun na, ano? Objective located. West. Throwing grenade. Grapata oh. Engaging terminal. Tabol ako. Sak na. Kita ka na yan. Requesting orbital strike. May anti-tank. Sending in an eagle. Oo, baka nakatay ka pa. Oh, baka may gusto may shield. I got the terminal. Anti-tank lang ako. Resupply oh. Ito, kunin We've got equipment. Ayun, may shield. I'm on it. Requesting air support. tayo makadaan. Nandiyan yung mission natin. Inuwan ni Roy eh. Sending in an eagle. Nasa akin tuloy yung jump pack. Engaging terminal. Palit tayo pa. Okay na. Nice, nice. Hindi pa rin tapos. Palit tayo. Paano ba ito ibaba? West. 100 Ayan. meters. Di na. Putang. Ano ba iba? Sige, ako na. X mo, X. Uy, gago ka.
Eh, nalaglag na ata yung jump pack ko. Ano to? Got equipment. Ayan na. Malaki oh. Heavy. North. Close. Sabay sa mukha. Pero bata. Dito na tayo sa mission eh. Oo nga, nandito na sa area. Asan yun? Pinata natin yung ano. 3 point. Ay, 2 point. Parang may ano yun eh, may kanal. Calling in orbital strike. Asan yung 3 point na? Attack them. Ano yun? Hanggang tumatawid. Wala ata dito. Kailangan natin libutin yung area na to. Bilog? Oo. Di ba kulay pula yun? Parang may butas sa gitna yun eh. Hindi, hanapin yun eh. Hindi ba nandito ito? Hindi, liputin Tagging natin. location. East. Dito ako sa right side. Dropping a pin. East. 50 meters. Ay, tapos na pala to. Ikutin lang natin. Yan lang yung... Activating Kami malalim yun eh. Hindi nga dito. Lumabas na tayo sa bilog. Lagpas na sa bilog. Bug tunnel breach. Balik. Sending in an eagle. Ang dami ko napatay. 28 ang puta. Requesting air support. Ito pa, isa pa. Koy, nasa ka na? Ito na, likod. Oh, let's go. Ito natin yung ano. Objectives. Tagging them. North. 100 meters. Nandiyan sa gitna. Fire in the hole. Aray ko. Uy, sorry. Requesting air support. Terminate illegal broadcast. Oh, pinasabo ko na. Oh, yun pa. Tentakill ako. Dito yata. Oo, yan. Nandiyan niya kay Johnny. Yung pinapasabog ko kanina. Orbital inbound. Requesting orbital strike. Ball. Calling in orbital strike. Left side. Pat, alis ka dyan, orbital dyan. Ayun na, okay na. Dito nga, nandito nga. Wala nang bala. Tangkinan yan. Aray. Hindi ako namatay. Last reload. Reinforcing. Yan, nababa ko na yung ano.
kay Johnny, nasa akin na lang. Sige. Point me to the enemy. Ano yung pad? Supply? Ano yan? I got the terminal. Anti-tank. Ayun o, may malaki dun eh. Falling down supplies. Supply siya. Supplies. Supplies pad. Supplies. Dami. Talo ko ng malaki dito. Kital ako. Sending Uy. in an eagle. Ay, gago. Pad, corner tayo dito pad. Sige. I-cluster ko na lang. Pwede. Buhay pala tayo. Tayo na, nakabutan ako. Napisot mo yun, okay, Johnny? Oo. Pero pipindutin pa ata. Ay, gago. Nalaglag sa butas. Reinforcing. Orbital. Dami lumilipad. Tapin nga natin mamaya yung egg ng mga yun. Sending in an eagle. Cluster. Atras, Roy. Kaso na, Roy. Ayan. Atras. Napindot ba? Attacking map. Northwest. 50 meters. Grenade. Nasaan ba yun? Aray ko! Na, nag-response ako sila dito. Oo nga eh. Pat, ang taas pat. Cluster pat. Okay. Okay, kuta natin dito. How about a nice cup of liberty? Last reload. Ito, naubos yung bala mo. Requesting orbital strike. Ayun, response sila. Kaya mo na eh. Requesting orbital strike. Reinforcing. Sabog na yan. Ay, isang tipo pala yun. Napindot pa? Isa pa. Sabog na yan. Ah! Ng pindot. Hellbag. Yun, nice. Yan na, nalinis na yun. Hindi ko napindot, namatay ako. Request approved. Deploying reinforcements. Taking map. Reinforce natin. Requesting advanced weaponry. Medyo lang yung pa. Bugs. South. Nasa atras na. Copy. Uy, pag-ino mo, butang. Requesting air support. Nice. Gago. Reinforcing. Dropping a pin. West. 200 meters. Tara, meron pa isa. Ilan na natatapos natin? Dalawa. Sala lang. Yan, nice. Requesting advanced weaponry. Tumawat mo kalimango Punta na tayo dito. Uubos yung supply natin dyan. Wala na akong bala.
Wala ko rin supply. Well, Ayun na, ang bilis oh. Kaya wala gagamitin ko. Requesting air support. Roy, Roy. yun, nice. Thank you, Jay. Atrasa. Move it, man. Calling in orbital strike. Requesting air support. Cluster yan, cluster bomb, guys. Where? Our Ayan, sumabog na, okay na. on you for their Ayan. safety. Objective critical stratagem available. Kita mo na yung area ko, John. Oh, ito na. Kita ko na. Objective critical stratagem no longer Bravo. available. Throwing grenade. Got a sample. Sending in an eagle. Calling in orbital strike. Orbital. Nice. Engaging terminal. Bawas din ako. Oho. Tara boys. Backup. Need backup. Drill in progress. Drill status. Dami lumilipad oh. Requesting air support. Oh shit. Sila lang yung green. Boom. Roy, alis dyan, Eagle. Cluster. Wait. Yeah, inbound. Puta mo na buhay ako. Hindi, may mga building eh. Wala na kung paano yun eh. Okay, pindutin mo, Jay. Backup ako. I got the terminal. Ang dami sa inyo, ah. Depend pa ng Nexo. Calling down a support weapon. Likod! Uy, punta natin sila. Bangga ako. Nice. Naka-hellbomb na, atras na. Naka-orbital pa oh. Tangina mo, Roy. You have a Marking location. Ito, ang dami po, oh. You man. Ano tayo? Supplies. Traction. Hindi pa tayo tumapos ng ibang Dropping a Yeah. pin. Dapat, 200 dito, sa butas, oh. Sundan mo ko. Ay, sundan kita. Ay, puta ko, ba't hindi yun pala yun? Ayun. Distil kita. Ayun dyan. Ayun na, wala. New man.
tara. Okay. Pusin natin lumilipad. Meron supply ako. Yun, hingi. Na. New mag! Resupply, resupply. Precision airstrike dyan. Oh shit. Yo, nice. Ang dami. Wala akong bala. Out of ammo! Dito sa likod. Requesting sentry. Ako pala. Anong tama na natin yung duwa? Yeah. Mag's empty. Saan tayo pupunta? Ito, Ay, blue. Tagging map. Cluster ko na to. 300 meters. Bye-bye. Wala tayong cluster. Get some! Get some! It's Requesting orbital. So yun yun. Ako na Ay, laser. gago! Calling in reinforcement. Ay, nabuhay ako dun. Reinforcements on the way. Barbecue ako dun. Alis dyan! Alis dyan, Jay! Alis! Alis! Alis dyan, Jay! Buhay ako, nakasild ako eh. Nice. Okay na, dito na tayo. Eh pa, meron pa isa. Wala tayo. Walang bago, namatay ako. Dropping a pin. East. 200 meters. Sino? Ibay ng mukha nun ah. Kunat. Daming alimango. Layo natin sa Requesting extraction. advanced weaponry. Requesting orbital strike. What's that? Ending in an eagle. Titan? Requesting advanced weaponry. Karapatan. Eh, para. Eh. May ko, gago. Mukha na. Nagtiyan ako. Buster, alis na dyan, Jay. Saan akong pala? Ito, patay yung mga sundalo dyan. Patay din sila, puta. Sacrifice! Sacrifice, man! Bago ka. Ako sacrifice yung glory daw eh. Doon na tayo sa kanila. Wala na akong grenade. Or steam. Ending in an eagle. Nice. Calling down a support weapon. Ano yan? Okay na. Okay na. Ano na lang? May oras pa ba? Ilan ang oras na? Wala na yata, no? Traffic na tayo dyan. Resupply, oh. Yan yan, resupply. Tara, tara. Dropping a pin. Gago, dami dito. Tara, tara yun, dami. Kasi na mga lumilipad yan. Tara, alis tayo dito. Alis na! Dito tayo. Tara, tara, dito sa akin. Extract na. Layo pala. Layo eh, malayo. Requesting orbital strike. Yung gago niya. Sino yun? Nagano sa harapan ko eh. Pakita na rito sa akin. Hindi. Calling in orbital strike. Gago, dami pala. Dumami na sila.
Sa ba extraction? Malayo pa. Requesting air support. Let's go, Katrina. Katrina Dobby. Punta na. Tapos lalaki, no? Punta na. Calling down a sentry. Takin na, pag may nakatapat ng Indiano dyan, send me nudes. Ito na. Surprise, motherfucker. Huwag ka dyan dumaan, Roy. Dito, sa gilid. Surprise motherfucker. Last reload. Alis ka dyan, Roy. Ika-cluster ko yan. Requesting air support. Uy, puta. Putang impyerno yan, ah. Requesting air support. Okay. Nasaan na? Lapit na ata tayo. Sending in an eagle. Ooh. Oy, may Titan pa. Ayok. Last reload. Calling down a support. Orbital incoming. Plus anti-tank. Boom. Uy, gago. Hindi tumama. Wasak. Orbital strike. Para sa may orbital. Nag-orbital pa. Sino yun? Ayun o, doon sa blue na linya. Malapit na. Yun. Nagdadash sa commanding officer natin. Dami oh. Gigil oh. Sending in an eagle. Wala na. Cooldown lahat na strategy ko. Boom. Iran. Dami. Takin na tong alpha commander na to, eh. Ay, gago ano yan! Ba't naman to sa'yo? Bakit mamabayan? Dala-dala yung resupply, eh. Ano, tawagin ko na ah. Okay. Bawal. Makyat. Opo. Help, help. Requesting advanced weaponry. Boom. Requesting orbital strike. Ay, tayo. Heavy. Shield to, shield. Makakakyat ba yan dito? Ito pa there? Hindi, oh, baka na tayo. Puta, saan galing yun? Heavy. Sirahin natin Titan ang na, Titan. pinatokan, eh. Boom, 21 oh. 21 bugs. Requesting air support. Requesting air support. Calling down a support weapon. Ito na nag-ibig, eh. How about a nice cup of 1 minute, 1 minute. tea? Minute boys, nice. ETA T-minus 30 seconds. New mag. Meron pa dyan? Throwing grenade. Oh. West. ETA T-minus 20 seconds. 7 seconds. Throwing grenade. Sending in an eagle. Blaster bomb oh. Have a liberty. Pelican 1 arriving. Makapasok, makapasok. Pinakapasok. Tara,
Aray! Uy, sino yun? Ano yun? Puto, Napasok. Eagle strafing gun. Requesting air support. Pasok na, pasok na. Extract, boys! Gago, laglag pa sige. Countdown Laglag. initiated. Stand by for takeoff. No! Completed. Nasa nawala ako. Wait, si Roy! No! Pati di ako natayo! Ano na kinain ang puta. Sakto, papis. Pag-dropper. Ba't ganun? Ay, naipit ako. Ako pumapasok sa LC, gago. Ay, ilang yan. Fail to Hindi pa extract. nakasurvive ang puta. Kailan di ako nakauwi sa asawa ko.